नमस्कार बंधु माने शिवपुराण बा स्कंदपुराण अनुसारे श्रावण मास सहित जड़ित किछि महत्वपूर्ण विषय गुड़िकरे उल्लेख करा जायछि। श्रावण मासरे भोजन संबंधित नियम गुड़िक विषय रे मध्य उल्लेख करा जायछि। श्रावण मासरे कौन खाइबा उचित एवं केउ जिनिस खाइबा अनुचित अटे एसबु जानिबा प्रत्येक शिव भक्त मानकर जरूरी अटे। विशेषकरी जो माने एही श्रावण मासर व्रत पालन करुछंती बोलबम जाउछंती से माने एसबु कथा निहाती भावरे जानिबा जरूरी अटे। तेबे एसबु न खाइबार केवल शास्त्रीय मत नुहे बरं एहा पछरे वैज्ञानिक कारण मध्य रहिछि। आमर प्राचीन मुनि ऋषि माने श्रावण मासरे जो नियम गुड़िक विषय रे उल्लेख करिछंती ताहा आम स्वास्थ्य दृष्टिकोणरू मध्य बहुत महत्वपूर्ण अटे। सेथिपाई आजिर एही वीडियो माध्यमरे आमे जानिबा जे श्रावण मासरे जदि आपण व्रत पालन करुछंती तो आपण केउ जिनिस गुड़िक खाइबा उचित एवं केउ जिनिस गुड़िक न खाइबा उचित। बंधु माने श्रावण मासटी प्रभु शिव शंकरंकु बहुत ही प्रिय होई थाए। शिवपुराण रे श्रावण मासटीकु बहुत श्रेष्ठ पूजनीय बोली माना जाय थाए। एही श्रावण मासरे भगवान शिवंकर विशेष रीति रे आराधना करिबा द्वारा समस्त मनस्कामना पूर्ण होई थाए एवं उत्तम फलर प्राप्ति होई थाए। बंधु माने समस्त शिव भक्त माने एही श्रावण मासटीकु बहुत उत्साहर सह अपेक्षा करिथांती। पृथ्वी देवी मध्य प्रभु शिव शंकरंकु स्वागत करिबा पई सबुजमय होई जाय थाए। बंधु माने प्रभु शिव शंकर देवता मानकर देवता अटंती। पृथ्वीर कोण अनुकोण रे महादेवंकर वास होई थाए एवं प्रभु शिव शंकरंकु पूजा करिबार सौभाग्य केवल सौभाग्यशाली व्यक्ति मानंकु प्राप्त होई थाए। जेउ माने प्रभु शिव शंकरंकु पूजार्चना करंती सेमाने बहुत ही भाग्यशाली अटंती। श्रावण मासरे प्रभु शिव शंकरंकर पूजा करिबार विधि विधान रहिछि, किंतु एमिति कोनोसी कार्य करिबा उचित नुहे जेउथि पई प्रभु शिव शंकर रुष्ट होई जांती। जेउ व्यक्ति उपरे प्रभु शिव शंकर एवं माता पार्वती रुष्ट होई जाई थांती सेही व्यक्तिंक ठारू समस्त देवादेवी विमुख होई जांती। माँ लक्ष्मी मध्य एपरी गृहकु त्याग करि देई थांती। तो एबे आसंतु जानिबा श्रावण मासर नियम गुड़िक विषय रे। ता पूर्वरु आपण भक्ति और सहकारे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण श्रावण मास आरंभ होई सारिछि, तेणु एही श्रावण मासरे बहुत गुड़िए शुभ संजोगर निर्माण हेउछि। सेथिपाई भक्त मानंक उपरे प्रभु शिव शंकर अत्यंत प्रसन्न हेबाकु जाउछंती। एही वर्ष श्रावण मासरे 4टी सोमवार पड़ुअछि। बंधु माने आसंतु जानिबा श्रावण मासर नियम गुड़िक विषय रे। जेउ माने श्रावण मासरे व्रत रखिछंती सेमाने पांजी अनुसारे एही दिन पानी कखारु खाइबे नाही। एही श्रावण मासरे आपण दिन 1:26 मिनिट परे आपण कखारु खाइबे नाही। एबे आसंतु जानिबा एही संपूर्ण श्रावण मासरे केउ केउ जिनिस खाइबा अनुचित अटे। एहा तो आपण माने निश्चित जानिथिबे कि एही श्रावण मासरे सात्विक भोजन ग्रहण करिबा उचित। मद्य मांस पियाज रसुण एही भली भोजनर सेवन करिबा अनुचित। आपण माने एही सबु खाद्यरु दूरे रहिबा उचित। ता सहित बंधाकोबी बाईगण मूला दही क्षीर एही सबु जिनिसकु आपण माने खाइबे नाही। देखंतु बंधाकोबी एवं बाईगण ना सुनी आपण माने निश्चित रूपे आश्चर्य हेउथिबे, काहेकि ना एही श्रावण मासरे बाईगण एवं बंधाकोबी रे साधारणतः पोक होई थांती। सेथिपाई एही मासरे एही दुईटी परिबाकु खाइबाकु मना करा जाई अछि। एही मासरे आपण मसूर डाली एवं बिरी डाली मध्य खाइबा अनुचित। अधिक तेल मसला युक्त खाद्य पान सुपारी
ଅଧିକ ଖଟାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ମିଠାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଶାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ କର୍ମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାରି ମନରେ ଆଘାତ ଦେବେ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଦେହରେ ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, କଂସା ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ବେଡ୍ରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ତଳେ ଚଟାଣରେ ଶୋଇବେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ମୈଥୁନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କାହାର ବି ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି ଏହି ମାସରେ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଦରେ ଚପଲ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଦରେ ଚପଲ ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣର ବ୍ରତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ରତକୁ କରିକି କୌଣସି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଏ ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ, ମହାଦେବ ସର୍ବଦା ଉପରେ ଥାଇକି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମକୁ ମହାଦେବ ଉପରେ ବସି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କର୍ମ କରିବେ, ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଫା ସଫା ଲେଖାଯାଇଛି, କେବେ ବି ନାସ୍ପତି ଫଳକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତାହା ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତକୁ ନାଶ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ମାନାଯାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିର୍ଜଳ ବ୍ରତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଫଳ ଆହାରର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଲୁଣ ଭୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫଳମୂଳ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ବାହାରର ଫଳ ଜୁସ୍ ଜମା ବି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେବେ ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ଖଟା ଜମା ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମାତା ସନ୍ତୋଷୀ ଏହି ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଗୁପଚୁପ୍, ଅଁଳାର ଚଟଣି, ଖଟା ଆଦି ଜଣା ଅଜାଣତରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ସନ୍ତୋଷୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲୁଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାଇଗଣ ସେବନ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ବାଇଗଣ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।